हास्टेनि हुकबार ख्लाइनाय रकनि थानिव सय रांमारि बाइखे माइ पाइमुंनि रायदा पाइखा ताक्लाय बेलाइखेनो तैलमानि उलब हुकबार ख्लाइनाय रकनि थानिव बेबागै चिसनि साइ ब्रैरा चुकु चिसनि पॉइंट बा बुकसा चुकु मेट्रिक टन माइ पाइजाखा हनैनो साका तिनि तांनो कतरो लुआजिजा कक्तमा थुमनाय रकनि पान्दाव अकग्नो साका चामुं मन्त्री सुशांत चौधरी बसाका बेबागै खरक चार साइ चुकुरा नै चि नै हुकबार ख्लाइनाय रक मानमारि मानखा माइबर मल बेबागैनो खक ब्रैचि रोजाक नैचि बा रासायरांनि माइ पाइजाखा ताबुकसुक जरा खक थामचि बा रोजाक दकचि नै रासायरां हुकबार ख्लाइनाय रकनि एकाउन्ट सितगै रोजाका हनैनो साका मन्त्री बतै बसाका हास्ते गनांगै खुं बाचिसा सेन्टारनि सिमि ताक्लाय शेर खक नैचि थाम रां बाइखे माइ पाइजाखा कक्तमा थुमनाय रकनि पान्दाव चामुं बेदेकनि तांफां सुमित लुत रोकामुं बेदेकनि याकबारा सेक्रेटारि सुब्रत चौधरी आकसंग तांमानि खुसा थाइक्लायो थांनाय 20 डिसेम्बर तालनि सालचि चुकुनि सिमिनो सय रांमारि बाइखे माइ पाइनानि চেংমানি এবারকার যে প্যাডি প্রকিউরমেন্ট কর্মসূচি সেটা আমরা করেছি এবং 51টা সেন্টারে 19টা সাব ডিভিশনে 51টা সেন্টারে এই কর্মসূচি আমরা করেছি টোটাল 17,497.109 এমটি প্যাডি এবার প্রকিউর আমরা করতে পেরেছি এট দ্য রেট 23 রুপিস পার কেজি এবং তাতে করে টোটাল যে ফার্মার কৃষক 8,922 জন উপকৃত হয়েছেন বেনিফিশিয়ারি যদি আমরা বলি টোটাল অর্থ 40 কোটি 25 লক্ষ টাকা এবং তার মধ্যে 35 কোটি 62 লক্ষ টাকা কৃষকদেরকে অলরেডি প্রদান করা হয়েছে তাদের অ্যাকাউন্টে আমি যদি পার্সেন্টেজের হিসাব করি 88% এর অ্যাভাব আমরা মানি ডিসবার্সমেন্ট কৃষকদেরকে করতে পেরেছি বা করে নিয়েছি এবং আমরা এবারকার যে সিজন 19 ডিসেম্বর 2024 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত আমরা চালনা করতে পেরেছি